Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Senentunshi. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Di sebuah gereja, ditemukan mayat seorang pendeta yang tewas gantung diri. Kepala pendeta di gereja itu mengatakan bahwa kematian tersebut disebabkan oleh roh jahat. Setelah pemakaman pendeta itu, mereka menemukan sosok gadis cantik yang misterius. Saat gadis itu hampir pingsan, seorang polisi bernama Reus langsung membawanya ke kantor polisi. Ketika gadis itu tersadar, dokter datang untuk memeriksanya. Karena wanita itu tidak terlihat sakit, dokter menyarankan Reus untuk membawanya ke rumah sakit jiwa. Pria itu merasa tidak tega dan ia mencari penginapan untuk gadis itu. Kehadiran gadis misterius itu membuat para warga mencurigai bahwa ia merupakan sosok roh jahat yang dikatakan oleh pendeta. Zuerst muss ich auf die Tür nach. Auch wenn sie nicht so aussieht, beweist das noch lange nicht, dass sie nicht unser Messer auf dem Gewissen hat. Es geht nicht lang. Karena ada saksi yang mengatakan bahwa ia melihat gadis itu di Gunung Tistel, Reus terpaksa mengurung gadis itu dan ia pergi menuju Gunung Tistel. Akhirnya, Reus tiba di sebuah peternakan di atas gunung. Karena tidak menemukan siapapun, Erwin! Reus meninggalkan sebuah pesan, lalu ia pergi meninggalkan tempat itu. Alles in Ordnung. Sie sind am Jagen. Das Bär ist weg, die Kühe sind auf der Weide. Die Blut in der Hütte ist noch warm. Setibanya di kantor polisi, Lass mich zu ihr raus. Sie ist zu gefährlich für dich. pendeta memberi peringatan kepada Reus bahwa gadis itu merupakan sosok roh jahat. Sie ist der Dämon. Da. Reus berusaha mengusir pendeta itu dari sana. Untuk melindungi gadis itu, akhirnya Reus membawanya pulang ke rumah. Reus mencoba memfoto gadis itu agar ia bisa mengingat sesuatu. Das sind Sie. Gadis itu sama sekali tidak bisa berbicara, namun ia terlihat ingin berkomunikasi dengan Reus. Akhirnya, gadis itu menggambar petunjuk kepada Reus, yaitu sebuah gambar salib. Nein, ich will Ihnen nur Zeit vertrauen. Kemudian, terlihat seorang pria bernama Martin datang ke kota itu. Martin Delacroix, Freiwillige Landdienst Fribourg. Pria itu dibawa Erwin ke rumahnya di Gunung Tistel, di mana ia tinggal bersama keponakannya Albert. Di sisi lain, Jetzt können wir den Rat zu der Vermissten. Reus membawa gadis itu untuk memeriksa daftar wanita yang hilang. Reus menemukan wanita yang terlihat sangat mirip dengan gadis itu. Namun anehnya, wanita itu tercatat hilang sekitar 20 tahun yang lalu. Das gibt's doch nicht. Reus menitipkan gadis itu kepada kepala desa karena pria itu merupakan orang yang paling dipercayainya. Der kommt schon wieder. Kemudian, Reus pergi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Reus menemui detektif yang menangani kasus wanita yang hilang 20 tahun yang lalu. Das ist schon unheimlich. Das ist mein einziger ungelöster Fall in 40 Jahren. Wissen Sie etwas über die Frau? Intensiver Fahndung habe ich die Frau nie gefunden. Vielen Dank. Kommissar Matter? Di sisi lain,
kepala desa menjaga gadis itu sambil melakukan pekerjaannya. Tiba-tiba, pendeta muncul sambil membawa pisau untuk membunuh gadis itu. Beruntungnya, kepala desa berhasil menggagalkannya, sehingga gadis itu berhasil kabur menuju ke penginapan. Setibanya di sana, gadis itu meminta makanan karena ia kelaparan. Karena curiga, pemilik penginapan itu menggambar salib di roti dan ia menunjukkannya kepada gadis itu. Sementara itu, Martin dan Erwin sedang pesta miras di rumahnya. Saat sedang mabuk berat, Erwin memiliki ide untuk melakukan ritual Senentunshi. Het verbarmen met den drie Opalevin, Esa, Oi und Utla. Das ist Senentunshi. Bügelt, wäscht, kocht Kaffee, Nacht. So richtig Hera. Aber aus der Raupe, ein Schmetterling, Spiritus Sanctus. Sim. Akhirnya, pesta miras itu berlanjut hingga pagi hari. Saat Albert terbangun, setelah itu, mereka langsung membangunkan Martin. Habis zu essen. C'est bien. Mange. Erwin, das ist nicht der Absand gewesen. Setelah melihat gadis itu, Martin mengira bahwa Erwin sedang mengeprengnya. Ich habe den Schluss von dieser Geschichte noch nicht erzählt. Wenn die drei ihren Spaß mit ihrer Kain, bringt sie sie alle aus Rach. Sayangnya, Senentunshi hanya sebuah legenda belaka, dan Erwin juga belum yakin dengan apa yang dilihatnya. Kaffee? Setelah itu, Erwin meminta gadis itu untuk membuatkan kopi. Namun karena gadis itu kebingungan, Erwin menunjukkan cara membuat kopi. Zündhölzli, Simsalabim. Das Wichtigste fehlt ja noch. Erwin mulai tidak sanggup menahan nafsunya, dan akhirnya ia menyetubuhi paksa gadis itu. Di sisi lain, Reus mendapatkan laporan berupa poster buronan yang menunjukkan foto Martin. Sie will nicht gehen. Hat alles versucht. Dann bringe ich sie aber. Das kannst du gerne probieren, aber heute bleibt sie noch da. Erwin ingin menahan gadis itu dan tidak mau mengembalikannya ke desa. Karena hal tersebut, Martin diam-diam membawa kabur gadis itu. Martin! Albert! Albert! Hast du Martin gesehen? Und die Frau! Je suis mal plus court pour descendre. Hey! Hey! Pas par là! Saat bersembunyi dari Erwin, Martin tidak sanggup menahan nafsunya dan ia mulai menyetubuhi gadis itu. Was machst du? Ine. Warum ist der Albert bewaffnet? Wo ist er? Ine, mit der Ehre. Er hat gemeint, du willst sie runterbringen. Pada akhirnya, kedua pria itu sama-sama mengakui kebejatan mereka terhadap gadis itu. Freunde? Sehingga, mereka berdua memutuskan untuk menahan gadis itu di sana. Zeig dem Weib, dass er wahr ist. Saat malam semakin larut, mereka mulai mencekoki gadis itu dengan alkohol. Kemudian, mereka berdua kembali menyetubuhi gadis tersebut.
Akhirnya, gadis itu kembali mendatangi kediaman Reus. Untuk melindungi gadis itu, Reus langsung membawanya pergi meninggalkan desa. Ternyata, para warga sudah mengintai pergerakan Reus dan mereka sudah mempersiapkan jebakan untuk pria itu. Weg! Dan verbrennen wir die Zähne mit in ihrer Hex! Kommen! Pada pagi harinya, Albert membangunkan Erwin dan Martin karena semua kambing peliharaan mereka mati dikuliti. Mereka langsung mencari gadis itu, dan Martin berhasil menemukannya bersembunyi di kandang tersebut. Karena khawatir disiksa Erwin, Martin menyembunyikan gadis itu di gudang wine milik Erwin. Wo kommst du her? Bin ihr nach? Ich kann sie fast gehen. Sementara itu, Reus melihat kembali gambar salib yang digambar oleh gadis itu, sehingga ia memutuskan untuk menyelidiki gereja. Saat memeriksa gereja tersebut, Reus menemukan ruang rahasia yang mencurigakan. Di sisi lain, Martin menderita demam tinggi akibat virus yang masuk lewat luka bekas gigitan gadis itu. Wird immer schlimmer. Aber ich hatte den Teufel ins Haus geholt. Albert! Hol Absinth! Albert bergegas mengambil minuman dengan kadar alkohol yang tinggi di ruangan di mana gadis itu bersembunyi. Albert! Karena Albert tak kunjung kembali, Erwin mencoba menyusulnya dan akhirnya ia menemukan gadis itu. Albert! Erwin melempari gudang itu dengan alkohol dan ia mulai membakarnya. Gadis itu berhasil kabur lewat atap gudang. Saat Erwin ingin menembaknya, ia melihat Albert yang terjebak di dalam gudang itu. Setelah itu, Albert yang sekarat akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Saat menangisi Albert, Erwin tak sengaja melihat gadis itu berdiri di luar jendela. Di sisi lain, Reus menemui pendeta di ruangan yang sepi. Reus ingin pendeta itu mengakui semua perbuatannya. Reus membawa pendeta itu ke kantornya dan ia menunjukkan hasil investigasinya tentang gadis itu. Ich weiß jetzt, warum die Frau da unserer Frau so gleicht. Sie ist ihre Mutter. Und du hast sie geschwätzt, dass der katholische Pfarrer gar nicht gut aussieht. Bist ihr nach und hast die Akthütte angezündet. Schuldige Männer sind verbrennt. Wegen dir! Ich weiß nicht, wie das Mädchen in deine Kralle gekommen ist. Du bist ihm sicher nicht der Vater gewesen, der es gebraucht hat. In das Loch hast du gesteckt! Du hast dich nie um das arme Geschöpf gekümmert. Danach hätte sie flüchten können. Und das erste Mal vergessen, schau. Du musst selber schauen. Hast du ihn gefunden? Mit dem gebrochenen Knie. Was ist gemacht? Du hast die Mutter von deinem Kind in den Tod getrieben! Ich kein Mensch. Ich habe kein Licht gefunden. Wo? Di sisi lain, Erwin mengikat gadis itu di tiang dan ia mulai menakut-nakutinya dengan salib. Erwin merasa bahwa gadis itu merupakan jelmaan roh jahat dari legenda Senentunshi.
Gadis itu juga terlihat sangat ketakutan karena selama ini para pendeta menggunakan salib sehingga membuatnya trauma. Kemudian, Martin meminta Erwin untuk melepaskan gadis itu. Martin tidak mau ditangkap polisi, namun Erwin sangat bernafsu membalaskan dendam atas kematian Albert. Setelah itu, Erwin tiba di rumah itu. Namun, sudah tidak ada orang di sana. Halo! Kemudian, Erwin menemukan obeng yang sebelumnya dilempar oleh Erwin. Leg sie los! Komm zu mir! Reus sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, dan di saat yang sama, gadis itu tiba-tiba muncul. Akhirnya, Reus bertemu kembali dengan gadis itu, dan hal itu membuatnya cukup lega. Dengan wajah yang polos, gadis itu membawa Reus menuju kandang ternak. Di ruangan itu, Reus melihat anak yang sedang duduk. Ternyata, jasad ketiga orang itu telah dijadikan boneka oleh gadis itu. Hätte sie können flüchten. Dan di sini, fakta mencengangkan mulai terungkap. La pénicilline. Va chercher. Va chercher. Karena melihat jasad ketiga orang itu, Reus sangat terkejut bercampur mual. Hal tersebut tak sengaja membuat gadis itu kabur ketakutan. Saat terjadi kejar-kejaran, gadis itu tak sengaja jatuh ke jurang. Setelah itu, Reus mencoba mengecek keberadaan gadis itu di dasar jurang. Setelah melihat sesuatu yang mencengangkan, Reus berjalan ke pinggir tebing dan ia menembak kepalanya sendiri. Reus memilih untuk bunuh diri karena ia merasa bersalah atas kematian gadis itu. Jenazah yang tersangkut di atas tebing adalah jenazah gadis itu, sehingga disimpulkan bahwa legenda tentang roh jahat tidak pernah ada. Dan film pun selesai. Film ini menggunakan plot waktu yang membingungkan, sehingga penonton dibuat kebingungan dalam mengikuti alurnya. Namun, film ini cukup menghibur bagi para pecinta film thriller. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.